بكره باذن الله في اللقاء ده. يلا يا محمد. On a dit qu'ils veulent que les joueurs descendent, ils vont filmer dans les chambres. Oui, ils veulent 203. 203. D'accord. On a dit ça. J'arrive. J'ai joué dans l'équipe Gazelle du Tchad, je suis venu pour jouer contre. اللعيب إيلار مبسوط ان هو معانا هنا في مصر، وهو لعيب اتاك مهاجم، وبيشكركم جدا ان انتم شرفتونا النهارده. إيلير بيقولوا عليه مهاجم خطير وهو هداف الفريق، يعني متوقع ان هو يجيب اهداف بكره في مباراه الزمالك. Il dit c'est toi tu le premier joué dans le team dans la team. Tu fais beaucoup de goals. Tu mets beaucoup de goals dans l'autre. Oui, j'ai beaucoup joué, je marque toujours, donc je suis venu pour jouer et marquer. Donc c'est ça. هو بيقول لحضرتك ان هو على طول يعني وان لعيب كويس وبيدخل اجوان كتير، وهو سعيد ان هو رقم واحد في الفريق يعني. اول زياره ليه لاسكندريه؟ Ça c'est ton première visite dans l'Alexandrie? Non, je suis venu à plusieurs fois en Égypte, mais en Alexandrie c'est la première fois. هو جه مصر قبل كده، بس بالنسبه لاسكندريه دي اول مره ان هو يشرفنا. احلى حاجه عجبتك في مصر ايه؟ Le belle chose dans l'Égypte. Les belles choses on l'a toujours vu, les pyramides, tout ça, c'est les belles choses donc. الاهرامات واثار اسكندريه واثار القاهره واسكندريه هي اكتر حاجه عجباه في مصر. Zamalek c'est une très grande équipe, mais si nous sommes venus en Égypte c'est pour jouer contre Zamalek et notre objectif c'est de les battre et nous verrons ce qui va arriver. الزمالك ده فريق كبير قوي، وهو مبسوط ان هو هيلاعب فريق محترم زي فريق الزمالك بكره ان شاء الله. بتتمنى تهز شباك نادي الزمالك بكره؟ كابتن عبد الواحد حارس المرمى حارس كبير، بتتمنى انك تهز شباكه؟ C'est le football et si ça arrive c'est bien. Merci. هو بيقول ان دي كوره، وبرضه هيحاول لو حاجه جت هتبقى حاجه كويسه قوي بالنسبه له. عجبه الجو في اسكندريه؟ شلام لو تون دو l'Alexandrie ici. La ville elle est très belle, c'est beau et la mer Méditerranée là à côté c'est bien. هو مبسوط قوي بالجو وشايف البحيره قدامه، ومبسوط بجو الكينج وجو الاوتيل. C'est pour un objectif. On sait qu'on est venu jouer Zamalek. Zamalek c'est une grande équipe. Et nous aussi on s'est préparé conséquemment. Et on est venu ici pour un résultat. On ne peut pas faire plus que ça. On sait que c'est une grande équipe. On est venu pour un résultat. هو مبسوط جدا ان هو هنا، ومبسوط ان هو هيلاعب فريق الزمالك بكره، وشايف ان دي منافسه قويه قوي، وبيتمنى ان هم يفوزوا على الفريق ويحققوا اهداف حلوه ان شاء الله. بكره في جمهور لنادي الزمالك موجود في الملعب، يعني حاسين بالمباراه ازاي والاجواء ازاي والجماهير وهي بتشجع نادي الزمالك؟ Je l'ai déjà joué une fois, deux fois, mais sauf que nous sommes venus ici pour rentrer en N'Djamena avec un résultat positif. On sait que Zamalek c'est une grande nation, c'est une grande équipe, mais on s'est préparé beaucoup. On est venu pour contrecarrer cette équipe. هو بيقول ان هو لعب كتير قدام فرق كبيره، وهو مبسوط قوي ان هو هيلاعب برضه فريق زي الزمالك بكره، وهم جايين عشان يكسبوا ان شاء الله بكره. Le match est très important pour nous parce qu'on est venu là pour jouer le match à fond. C'est un match qu'on a préparé sérieusement. C'est un match qui est très important pour nous quoi. الماتش بيقول ان هو مهم جدا بكره ليهم ان شاء الله، وعايزين يحققوا نتائج مهمه بالنسبه للفريق بتاعهم. قول لي الاجواء في مصر عامله ازاي واسكندريه، ومستمتعين بالاقامه هنا ازاي؟ Ouais, on aime la place là. C'est un peu bon. Le climat est un peu bon, ouais. مبسوط بالنسبه للجو وبالنسبه لاسكندريه، وبيقول الجو انه مساعدهم جدا على التدريب. فريق نادي الزمالك فريق اسم كبير في افريقيا، بطل كبير، اكيد هم النصائح اللي قالها لهم الكوتش يستعدوا المباراه دي ازاي؟ Zamalek est un grand team pour demain. Qu'est-ce que le coach a dit pour toi pour jouer demain? يعني il a dit dis-moi qu'est-ce que le coach dit pour préparer pour Zamalek? Bon, on a préparé, le coach nous a préparé sérieusement sur le plan de jeu et tout ça. On s'est préparé sérieusement pour attaquer ce match. C'est un match qui serait vraiment engagé quoi. هو مستعدين بكره، وبيقولوا يا رب ان هم بكره يهاجموا هجوم كويس ويشرفوا الفريق بتاعهم. Merci beaucoup de vraiment m'avoir donné la parole. Bon, moi je m'appelle Mbayoré, je suis un défenseur central de Gazelle. Je suis venu, mon but c'est vraiment de jouer à fond, et vraiment je suis sûr que on va vraiment mettre
l'impact physique dans le jeu. هو مبسوط ان هو هيلعب بكره مع قدام فريق كبير زي فريق الزمالك، وهم برضو هدفهم الاساسي ان هو يحققوا نتيجه كويسه قدام فريق الزمالك ولعب كويس ان شاء الله قدام الجمهور. Non, moi je me concentre juste pour le match. هو هيركز بكره تركيز تام في الماتش. T'as pas froid? جد مصري. نورت اسكندريه طبعا. عارف ان انت اول ما وصلت القاهره زرت الاهرامات ورحت الحسين والفيشاوي وكان في جوله سياحيه عملتها. مشيت الاهرامات، مشيت السيده نفيسه وزينب والحسين برضو. قول لي يعني انا سمعت ان انت راصد 1000 يورو مكافاه الفوز على نادي الزمالك لكل لاعب عندك النهارده. صح. انا اذا كان في فوز بتاع فريقي ندفع اي لعيبه ندفع له 1000 يورو. طبعا لاعبين زمالك. ايوه. استعدتوا ازاي لنادي الزمالك؟ نعم. استعدتوا ازاي لنادي الزمالك؟ دي كويس. بالاول نحن مشينا عملنا مباراه وديه مع الكوتون مع فريق الغوتون في كاميرون، ومره ثانيه جينا عزمنا فريق نيجيري الكنمي درجه اولى، عملنا مباراه وديه وكان في مشروع كده نمشوا المغرب نلعبوا مباراه وديه وما بيقول، لكن جهزنا كويس، جاهزين كهرباء ومويه. Qui est le responsable des restrictions? Qui est le responsable des restrictions sur le terrain? Bon, ben, je suis l'entraîneur principal et le coach Zaira, c'est un expert en matière de football, entraînement de haut niveau, qui est basé en France et qui est spécialisé dans la psychologie de l'entraînement et dans la préparation physique. Il apporte son appui technique et son expertise auprès des Gazelles. Après que nous nous sommes qualifiés pour la compétition africaine, le bureau de l'équipe a trouvé opportun de le faire venir pour apporter son appui technique auprès du staff. هو طبعا يقول انه هو المدير الفني للفريق، فهو المسؤول الاول عن التعليمات والمسؤول المباشر في الميدان. اما زايرة فهو خبير دولي ياتي من فرنسا، والفريق او النادي راى اهميه وجوده بجانب الفريق بعد ان فاز الفريق او النادي ببطوله تشاد، فبالتالي هو قد ساهم كثيرا في مجال التدريب البدني واللياقي، وسترون ذلك من خلال مباراه غدا. تمام.
عايز اعرف ذاكروا فريق الزمالك ازاي، تابعوه ازاي وحضروا له ايه؟ A été une préparation différente parce que bon, comme vous le savez, un match de Ligue des Champions est différent d'un match de compétition normale en championnat. Alors donc à partir de là, la préparation physique, que ce soit au niveau tactique, que ce soit au niveau technique, au niveau physique, c'est une préparation bien concentrée sur la compétition elle-même, qui est la Ligue des Champions. Donc l'équipe a été préparée pour la Ligue des Champions avec des paramètres qui vont faire que par rapport à l'équipe des Amalek, on s'est entraîné. Tout ce qu'on a fait pendant 1 mois et demi est basé sur l'équipe des Amalek. هو يقول طبعا التجهيزات فيما يتعلق بالدوري المحلي يختلف عن التجهيزات للمنافسات بالأندية الإفريقية، وبالتالي في خلال شهر ونصف أنهم استعدوا لهذه المباراة، وخاصة مع فريق الزمالك. طبعا معروف فريق الزمالك من حيث الشهرة، من حيث المستوى الفني والتكتيكي، وبالتالي هم قد ركزوا كثيرا على هذه المباراة من خلال يعني تكثيف التدريب البدني واللياقي، يعني يقول أنهم مستعدين لهذه المباراة. Bon, moi personnellement, bon, c'est un climat auquel j'ai habitude. Il fait froid, je suis habitué au plus froid que ça. Bon, après les coachs, ils ont une température plus élevée au Tchad. C'est 27, 28, 30 degrés à cette période. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où il fait froid, mais pour moi, ça n'a aucun changement. Bon, j'apprécie beaucoup. Le paysage est beau, c'est une belle ville, Alexandrie. Et c'est toujours bien de voyager, mais le plus important pour nous ici, c'est pas le tourisme. Nous sommes venus pour un match de football. Et on espère qu'avec l'aide de Dieu, nous serons capables de faire une très très belle rencontre demain et si possible rentrer avec un résultat positif. المدرب الزائري يقول ان بالنسبه لدرجه الحراره يعني عاديه بالنسبه له، لانه عايش في درجه حراره يعني ابرد من ذلك في اوروبا، فشيء طبيعي. اما بالنسبه للمدرب المدير الفني يقول اسكندريه مدينه جميله ذات مناخ خلاب وفيها كل ما يسر الانسان، ولكن هذا ليس مهم في حد ذاته لانه لم ياتي في السياحه بل جاء من أجل المباراة، فهو يعني يقول الأهم من ذلك مباراة غد يوم غد. مساء نوا. Salam alaikum. Masala noa. En tout cas, merci beaucoup.